उड़े नहीं नमस्कार मैं दीपक आपण मान स्वागत करती मोर यूट्यूब चैनल यंगस्टार दीपक चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा काढ़िया नल स्टार्ट करी टिफिन कौन आम सुना केरल जीव जान सुना केरल जीव एपटर भी देखो माछ केते निहाती हो किले खंड हो ना पुओ पाई सुकुआ सुकुआ आबो पुनी रोसई पाई हे आतरे ए बाजे पिंदी देखिर के ये खाया पे रख दियो कुरकुरी माछ कोडाबा कुरकुरा आज ना आने मु जिमी आज भीते से आज जो आज की जिमी आसीबी कहले जाला पसे दी पळे आसी जाला फले सब किते सब जाला फले की जाला बसे कोन माछ तो देखुछती फोन जाला बसे मोर और तो केते नुआ नुआ लाइट सेट भी लागी होला आ एते भी मधुना नुआ लाइट लागी देखते से जो गाड़ी थई से ही लगो जंती सेतरे आम जीवा ये सीधा जीवा पुणी सियाड़ू पखीबा ना कौन या आमर ठीक गाँव में करेन्ट काम चलती करेन्ट काम चलती नुआ नुआ मडकाट लाइट एरकम लगुच एरकम से गोटा लगी से दांड सब लगी आम दांड सब लगी पाई सब आम डांडी है 15 नंबर डांडी तापर बड़ पुआ मुता सान बापा ये मो बड़ पुआ ये है मो पु एक्चुअली कह गले ये मो दादा हम कि मु पुतुरा से कहते मो पुआ आ चले आम दादा पुतुरा दी जन जाऊँ सियाड़ बुलते मैंने सियाड़ को आम गछ सब अच्छे बुली बालिक आसिया गछ बछ नुह फांका पड़ा बिलर कम आठी पोखर गुड़ाक अच्छी पवन भी पड़े आसु दादी पुतरा बुलिया मुए स्कूल काल पड़े भी आ मते देखा भी पाइयो ना सेति पई मार सारे कहूँ किंतु आ कथा तिले मात्रा रे विश्वास करूना कहीं दादा पवन केमी होची पूरा दियो पूरा ग्रीन सार खुलने में देखि पड़थे झार खुलने में सार पूरा ग्रीन उड़े नहीं होची तो फ्रेंड्स देखि पार तो ये जो पोखरी देखुछ ना ये पोखरटा बड़ अजगर साप अच्छे है तो मुझे देखनी आखिरे रियली किंतु लोक सब देखी कहती कि पोखर रे अजगर अच्छी आपर जो पोखरटा देखुच ना ये पोखर आमर नई पाखटा मेन रोड देखा रास्ता सेपट गोटे नई अच्छी तो से किंबुर अच्छी मान से राति उठी आस किंबुर पोखरी दीपू कौन जीव ना रे भाबुच ना कौन बा देखी पारे ये गोटे घाई अच्छी दीपू भाबुची जीवी कि जीवी ना से भावुंट भाभी सारी मत कहे देखी पारे तुमा घाई देखी पारे आड़ू रास्ता सीट गुड़ा घाई मेन रोड सिचुएसन सब एमती तो जीवी सत किंतु जंगे नखा कादुता भीतर देखी पारे मु पशिकी जिमी तुमको देखईदेवी देखु काना दादा पशि जाऊँगी केमती कादुअरे माने देखु एमती सिचुएसन में सेपट को ही जावा पड़े यही रास्ता एमती सिचुएसन में सेपट जावा पड़ो हाँ कहीं जीम सेपट जा हाँ पलिया ना
ଅନାଦା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଉଠି ଆସିଲେ କାଦୁଅରୁ ତ ଭଲ ଜାଗା ସେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଗେ ପଶିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ନ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯାଇକି ସେ କାଦୁଅରେ ପଶ ସେ କାଦୁଅରେ ଯାଇ ପଶିଲା ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିକି ଯେ ମୁଁ ଯିବିନି ଯାଇଥିଲି ସେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ବୁଲା ସରିଗଲା ତାପରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଆମର ଶୁକା ହେଇଛି କଣ ଶୁକୁଆ ହେଇଛି କେମିତିକା ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ଶୁକା ହେଇଛି ଫପଡ଼ା ଜାଲରେ ମାନେ ଶୁକୁଆକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଶୁକା ହେଇଛି ଫପଡ଼ା ଜାଲ ସେ କଣଟା ରେ ଘଣ୍ଟା କାହା ଘଣ୍ଟା କୁରକୁରାରୁ ମିଳିଲା ଓହୋ ହୋ ଏଠି ଶୁକୁଆ ଶୁକୁଛି ଏଠି ବି ଶୁକୁଛି ଶୁକୁଆ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବି ଶୁକୁଛି ଶୁକୁଆ ଏଇ ଜାଲରେ ଫପଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ସମୁଦ୍ରରୁ ସେଇ ମାଛ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ବାକି ଶୁକୁଆ ହେଇଗଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ କଣ ଆରେ କଣ ସାଇକେଲ କରୁଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡଟ୍ ପେନ୍ ଯୋଉ ନାଁ ଲେଖିଥାନି ସେ ପିଲା ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଡଟ୍ ପେନ୍ ନାଁ ଯୋଉ ମୁଁ ଲେଖିଥାନି ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିକିରି ତାକୁ ସବୁ କୁଟେଇଛି ଆଶା ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ ତୋ ହାତଟା ଦେଖା ଆଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁଟେଇଛି ଡଟ୍ ପେନ୍ ତା ନାଁ ଲେଖିକି କୁଟେଇଛି ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୁଟେଇକି ନ ଛାଁ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୁଟେଇକି କୁଟେଇଛନ୍ତି କାଇଁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଯାଇ ତା ଭିତରେ ନୁଚିଛନ୍ତି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ତା ତ ଭିତରେ ନୁଚିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଆମ ଶିବୁ ପାଗଳା ମେଣ୍ଟା ଲଗିନା ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ସାନ ବି ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭାତ ବସେଇଛନ୍ତି ସାନ ଆମର ଏଠି ସାନ ଭାତ ବସେଇ କୁଟାରେ ତାଙ୍କର ଜାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁଟାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ନ ଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁରା ସବୁ ଏଇ ଛୋଟ ମୁହଁ ଏଇ ଶିବୁ 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 ରେ ଶିବୁ ଶିବୁ ଧ ତାକୁ ଶିବୁକୁ ଧ ତାକୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ କାଲି।